ଆମର ପରବର୍ତ୍ତୀ ପାର୍ଟିସିପେଣ୍ଟ ହଉଛନ୍ତି ସୌଭାଗ୍ୟ ତ୍ରିପାଠୀ ଫ୍ରମ୍ କାଲିଫର୍ନିଆ। ସେ ଆଜି ଗାଇବେ ଠାକୁରେ ନାହିଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ତୁମରି ପାଖରେ। ଚାଲନ୍ତୁ ଶୁଣିବା। थैंक यू। नमस्कार एवरीवन। मु सौभाग्य त्रिपाठी कालिफर्निया रु समस्त हैप्पी न्यू ईयर। आवाहनी को मते ए सुजोग देइथिबारु कृतज्ञता ज्ञापन करी मु मो गीतटा को गाउछि। थैंक यू। पानी सारे गारे मागारे सानी रे मा पानी धा साधा मा नी पागा माधा पागा पमरे गमरे सानी पानी रे सा। ठाकुरे 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 नाही किछि अभियोग तमरी पाखरे नाही किछि अभियोग तमरी पाखरे जेउटी रखिछ तते जेमिति रखिछ मते जेउटी रखिछ मते जेमिति रखिछ मते रखिछ भलरे नहीं किछि अभियोग तमरी पाखरे नहीं किछि अभियोग तमरी पाखरे। ठाकुरे 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 ठाकुरे। अळपरे मुझे भारी खुशी अच्छी बेसी रे मो लोभ नाही दिदिन जीवन सरी गले जाने जीवी मु मशाणी भुई हो अळपरे मुझे भारी खुशी अच्छी बेसी रे मो लोभ नाही दिदिन जीवन सरी गले जाने जीवी मु मशाणी भुई। ठाकुरे ठाकुरे नाही किछि अभिमान तमरी पाखरे नाही किछि अभिमान तमरी पाखरे। जहा भी देइछ मते जेतिकी देइछ मते जहा भी देइछ मते जेतिकी देइछ मते अछि मु खुशी रे नहीं किछि अभियोग तमरी पाखरे नहीं किछि अभियोग तमरी पाखरे। ठाकुरे 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 ठाकुरे।
ଖାଇବାକୁ ଦାନା ପିନ୍ଧିବାକୁ କନା ତମେ ହିଁ ଦେଇଛ ସବୁ ପାଦ ତଳେ ମାଟି ଉପରେ ଆକାଶ ତମେ ହିଁ ରଖିଛ ପ୍ରଭୁ हो ଖାଇବାକୁ ଦାନା ପିନ୍ଧିବାକୁ କନା ତମେ ହିଁ ଦେଇଛ ସବୁ ପାଦ ତଳେ ମାଟି ଉପରେ ଆକାଶ ତମେ ହିଁ ରଖିଛ ପ୍ରଭୁ ଠାକୁରେ ଠାକୁରେ ଅଛି ଯାହା ଅନୁରୋଧ ତମରି ପାଖରେ ଅଛି ଯାହା ଅନୁରୋଧ ତମରି ପାଖରେ ଶରଣ ଦେଇଛ ମତେ ମରଣ ବି ଦବ ମତେ ଶରଣ ଦେଇଛ ମତେ ମରଣ ବି ଦବ ମତେ ତମ ଚରଣରେ ନାହିଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ତମରି ପାଖରେ ନାହିଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ତମରି ପାଖରେ ଯୋଉଠି ରଖିଛ ମତେ ଯେମିତି ରଖିଛ ମତେ ଯୋଉଠି ରଖିଛ ମତେ ଯେମିତି ରଖିଛ ମତେ ରଖିଛ ଭଲରେ ନାହିଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ତମରି ପାଖରେ ନାହିଁ କିଛି ଅଭିଯୋଗ ତମରି ପାଖରେ ଠାକୁରେ 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 जय जगन्नाथ बहुत सुंदर. This bhajan actually has a very profound meaning. Ki whatever we have today is by God's grace. Is only He has given us, and jaha Bhagavan हमको देचंती, we have to accept it as prasada with prasada buddhi. That is called.